Ato ang Magic 4, Team Cebu City versus Team Mandawi. Team Mandawi ni. Atong ganina, Team Konsolasyon to. Servisyo Jobert para ano? Ay, ito ara. Sukarap na si Tonton. 1-0 na, 1-0. Okay na ato ang Magic 4 ha. Kuhane, parte ni sa Mayor Janjan Garcia Cup. Barili Volleyball dayon. Class E category. Mao ni atong second set sa ato ang Magic 4. Magpasalamat sa atong Mayor diri sa Barili ha. Nga si Mayor Janjan Garcia sa pagpahigayon na ni to make this event possible. 2-0 ang atong score in favor of Team Cebu City. Tonton Mibunal inside. Side out 2-0. Kini serbisyo Tonton para ano? Tonton agay Pictus kuhang Sadam. Jomar gitubag ni Kulapo. Tonton again. Over na bakod. Side out. Atong organizer dire sa ato ang volleyball tournament dire sa Barili. Mao sila si Jeffrey Sabanal o si Yats Casinillo. Si Yats Casinillo mismo ang nag-officiate ning ato ang volleyball tournament dire. Mayor Janjan Garcia Cup volleyball dayon. Wala. Waiting na ang Team Konsolasyon sa championship. Grabe ang laras ni Jobert ay. Hawan pas kang manang. 5-0. 4-0. Okay na para 5. Jobert. Jomar may pusing. May pabuto. Gitubag ni Jobert. Sound pa. Bumbahan sa dam. Overcook. 4-0 side out. Team Mandawi ang serbisyo. Serbisyo Abog. Abog again. Kuha pang Kulapo. Jomar. Tonton. Tuwa raw bilid. Abog. Padpad na. Wala. Guba na. Hibat ang depensa dire. Side out. 4-0 lang yapon. 4-0. Shout out Idol Anjo Alio. Jason Dominguez, shout out. Konsyal Silso Gabunara, shout out. Okay na ato ang volleyball dayon tournament dire ha. Inabagan ni Kapitan Akil Kanyiti dire sa Barangay Bulok-Bulok. Cinco 0 na, 5-0. Tira ni Jobert tumagos. Point 6-0 in favor of Team Cebu City. Okay na ato ang Magic 4 best of 3 games niya. Kinsay makadaog og kaduha ni. Mao nay mo abanting ato sa championship match. Sadam pa ni dahol. Out mandam. Shout out tayo ni Boss Brian ang financier sa Team Cebu City. Kulapo. Kamang-kamang Kulapo. Yayay Kulapo. Akit. Ono size kini para do serbisyo Jomar Romad king of backstop. Gilambahan ni Tonton sound pa. Jobert timbre. Out ball. Side out bola sa Team Cebu City. Shout out Tatay Conrado Aliga. Size ono kini para City. Serve Jobert. Kulapo. Kanlat dong. Ayan tara. Padaray. Gubiya. Bagsika na tira Kulapo eh. Out ball. Bad item kay na out. Okay na para dos. Lobo. Jomar Roma may umbak. Sound ni Kulapo. Jobert. Pasadas pa ang Team Cebu City. Kulapo lobo lang yapon. Gilapdos-lapdosan sa Team Mandawi. Madutli ang Team Cebu City. Nice defense. Puro tigbas ang bola. Lobo.
Tigbasa nagbayo niya. Basa harus mag-isa Kami lang tigsaw dire. Bawas dol. Kana, wala, sugod na. Ay, Kulapo. To the rescue. Kulapo to the rescue. Ataya. Ono size. Game 1 pas Kulapo gikutas sana. Chardy Diaz Cordoba shout out. Agay tok mo di Sadam, ganganga ng paak di Sadam, Saud Pan Jomar. Agay Jobert. Saud lang gyapon. Gipon ang Sadam. Gibahugang Kulapo. Awa na. Awe gamay ra gyud. Ang bulan tuntun. Overdose lang yung gamay kayo. Wala na sakit. Boss Alan Villarin, shout out. Dia. Boss Alan Villarin, usa ni sa mga pahigayon diri ha. Kaabag ni Yads Casinillo. Ono side out na bola sa team Cebu City. Jim Generalaw ni Minso, GC Generalaw, shout out Rolly Bihik. Tuara, gidakdakan Jobert, out goal. Bad item. Patay ng scorer. Bad item. Boss Jim Will Paring, ang atong organizer dia sa Kambanay Danau. Shout out. Side out bola sa team Cebu City. Ono size lang yapon, wa katubo ato score. Boss Edgar Rivera, shout out. Cindy Boy Baramida dia sa Pinamungahan. Shout out. Jobert. Ayay. Away from home point City ono. 6 point lead ha sa team Cebu City sa ato ang game 1. Kilo katong kiguan Serbisyo di magkagilok ang kiguan ning Atanlilo. Lobon tayo. Labay pula. 8-1. Perting lobong 7 point lead being enjoyed by team Cebu City. Fire in the hole! Binumba sa ere. Wala. Natalbugan sa si Jomar sa mukha. Samot na di mo gilok kiguatan Luibi na. Ono Noibi. Lagi Ay. Jis. Ono. Boss Roldan Carcuiba. Boss Jonathan Arquion, shout out. Nebel Rail. Rebel Nile ni Boss Ray Amorcillo, shout out. Ati Ads Jomar mura magwi kulo-kulo On si ono, why cook kaluoy ang team Cebu City. No mercy. Walis mo adag pinansidip. Duwa ta na nila. Ono onsi giunuhan ra ang team Mandawi. Kini para daog ng team Cebu City. Lamba ni Kulapo, di makaon no? Daog na sa score nga 1-12 midaog ang team Cebu City sa atong game 1 sa ato ang Magic 4. Oy, sama tesa. Mo gyapon mo, isa. Atagin ninyo ang atong game 2.